Good morning, students. How are you today? I hope all of you stay at home and may God protect you and your family. So today's lesson is about simple present tense. Ya, simple present tense. Right. Baiklah. Hari ini materi kita tentang simple present tense. In your previous lesson, di pembelajaran sebelumnya, you have learned about how to tell about your daily activities. Di pelajaran sebelumnya, kamu sudah mempelajari bagaimana menceritakan tentang aktivitas sehari-hari kamu. Nah, so right now, ya, simple present tense has some connection with the previous lesson. Jadi simple present tense ini sebenarnya kelanjutan atau ada hubungannya dengan materi sebelumnya. So, let's see some examples of simple present tense. Ya. Mari kita lihat beberapa contoh kalimat simple present tense. Let's take a look at the first sentence. Ishak lives in Batam. Ya. Ishak lives in Batam. Ishak tinggal di Batam. And then let's take a look at the second sentence. Perhatikan kalimat kedua. Adrian likes fried chicken. Adrian likes fried chicken. Adrian menyukai ayam goreng atau suka ayam goreng. So let's move to the next sentence. They always have breakfast at 6:30. Mereka selalu sarapan pagi pada pukul 6:30 atau setengah 7. Ya. They always have breakfast at 6:30. And then let's see the last sentence. They sometimes go to beach every Saturday. Mereka selalu pergi ke pantai. Mereka terkadang pergi ke pantai setiap hari Sabtu. So there are some difference between first and second sentence with the third and the fourth sentence. Jadi ada beberapa perbedaan dari kalimat pertama dan kedua dengan kalimat yang ketiga. Do you know why? Ya, sekarang kita lihat kalimat pertama dan kedua. Ya, ini menceritakan tentang sesuatu yang benar-benar terjadi. Ya, nah kalau nomor 3, nomor 4 lebih mencolok kepada kebiasaan sehari-hari. Ya, so simple present tense, ya simple present tense itu biasanya berisi tentang fact atau something that is true. Jadi simple present tense itu biasanya bisa juga digunakan. Yang pertama adalah fungsinya mengungkapkan sesuatu yang benar atau sesuatu tentang fakta, realita. And then simple present tense also talk about daily activities. Simple present tense juga bisa digunakan untuk mengungkapkan kebiasaan atau kegiatan sehari-hari. So you have done your daily activities. Nah, kamu sudah menceritakan daily activities kamu. So that you have made simple present tense. Jadi kamu sudah membuat kalimat simple present tense, ya, tanpa kamu sadari. So let's see the simple present tense. What is the function of simple present tense? Jadi sebenarnya fungsi simple present tense itu apa? So simple present tense used to tell about the first one is daily activities. Ya, daily activities. Nah, menceritakan tentang kegiatan sehari-hari. And then the second one is to tell about fact or something that is true. Fakta atau sesuatu yang benar-benar terjadi. Nah, contohnya kalau daily activities itu kegiatan sehari-hari kamu, ya. Start from wake up, wake up, and then take a bath, and then have a breakfast,
kemudian belajar, and then you play with your friends, and etc. dan lain-lain. And then what about fact or something that is true? Bagaimana dengan fakta atau sesuatu yang benar-benar terjadi? Nah, ini contohnya the sun rises in the east. Ya, contohnya matahari terbit di sebelah timur. Itu kan benar-benar terjadi, ya. Dan matahari terbenam di sebelah barat. Contoh. Ya. So let's see some examples of daily activities. Ya, daily activities. Let's see the first one. They usually go to school by bus. Ya, they usually go to school by bus. Ya, mereka biasanya pergi ke sekolah dengan bus. Ya. Nah, ini salah satu contoh. This is one example of daily activities. Right? So let's see the next example. Donnie always plays football every day. Doni selalu bermain bola kaki setiap hari Jumat. So, yeah, this is these two sentences, ya, dua kalimat yang teacher berikan ini, they are the example of simple present tense. Mereka adalah contoh kalimat simple present tense. Let's see what about the facts. Bagaimana contoh-contoh kalimat simple present tense yang berisi fakta or something that is true atau sesuatu yang benar-benar terjadi. The first example, dogs have 4 legs. That is true, right? Itu fakta kan? Ya. Jadi dogs have 4 legs. Anjing memiliki 4 kaki, right? Or dia, ya kalau dia punya 3 berarti itu kekurangan ya. So basically, pada dasarnya dogs have 4 legs. That is facts ya. Itu benar-benar terjadi, memang benar. Anjing memiliki 4 kaki ya. Something that is true. That's the function of simple present tense. Itu fungsi simple present tense. Let's see the next facts. Ya, perhatikan fakta selanjutnya. The sun rises in the east. Ya. The sun rises in the east. Ya, matahari terbit di sebelah timur. Ya kan? Itu memang benar karena memang matahari terbit di sebelah timur. That's simple present tense. Ya, itulah simple present tense. Ya, kalimat yang menyatakan sesuatu yang benar-benar terjadi, something that really happens. Ya, something that is true. So, let's learn how to create the sentences. Sekarang mari kita belajar bagaimana cara membuat kalimatnya, ya. So, if the subject is I, you, we, or they, ya. Nah, kalau kalimatnya itu diawali dengan I, dengan you, dengan we, dengan they, ya, the verb doesn't change. Jadi kata kerjanya itu nanti tidak berubah, ya. So let's see the sentences. Perhatikan kalimatnya. The first one. I usually wake up at 6:15. Saya biasanya bangun pagi pada pukul 6:15. A 6:15. Quarter itu 15, pas itu lewat, 6 itu 6. Jadi bacanya 6:15, bukan 15:06 ya. Bacanya harus terbalik. 6:15. 6:15 ya. I usually wake up at 6:15. That's the positive sentence. Itu kalimat positifnya ya. Jadi wake-nya itu tidak ditambah s, tidak boleh tulis I wakes up, salah ya, I wake up. So what about the negative sentence? Kalimat negatifnya bagaimana? I usually don't wake up at 6:15. Saya biasanya tidak ya, don't wake up ya, tidak bangun pagi, tidak bangun pada pukul 6:15. Jadi kalau mau buat kalimat negatif dari kalimat yang ini, yang I usually wake up ini, dia hanya ditambah don't saja sebelum wake-nya ya. Jadi untuk kalimat negatifnya tinggal ditambah don't ya. Okay. So let's see the next example, right?
My brother and Danny catch the bus to work. My brother and Danny catch the bus to work. Abang saya dan Danny naik bus ke tempat kerja. Nah, the verb is catch. Kata kerjanya itu adalah catch, ya. Nah, itu kalimat positif. Bagaimana kalau membuat kalimat negatifnya? Ya. So, my brother and Danny don't catch the bus to work. My brother and Danny don't catch the bus to work. Jadi, hanya ditambah don't saja, ya. You just add don't before catch. Hanya tinggal tambah don't saja sebelum catch, ya. Itu kalau membuat kalimat negatifnya. Jadi artinya abang saya dan Denny tidak naik bus ke tidak naik bus ke tempat kerja. So let's see, what about if you want to make an interrogative sentence? Bagaimana kalau kita mau membuat kalimat tanya? Ya. Let's see. Do my brother and Danny catch the bus to work? Jadi hanya tinggal tambah do saja di depannya. Kalau membuat kalimat tanya. Do my brother and Danny catch, ya, sorry. Do my brother and Danny catch the bus to work? Jadi hanya tinggal tambah do saja sebelum. Nah, di belakangnya itu mengikut dengan kalimat sebelumnya, ya. Apakah artinya, ya? Apakah abang saya dan Denny naik bus ke tempat kerja? Ya kan? So that's if the subject is you or you, we, or they. Itu kalau subjeknya I, you, we, they. Ya, kalimat negatifnya itu tinggal ditambah don't. Dan kalau mau membuat kalimat tanya, tinggal ditambah do di depannya. Ya. So what if the subject is he, she, or it? Bagaimana kalau subjeknya itu he, she, atau it? Let's see some examples. Perhatikan contoh-contoh di bawah ini. First one, he has breakfast at 7:35. Atau cara bacanya at a quarter past 7. 7:15. At a quarter past 7. Ya. He has breakfast at a quarter past 7. Ya. So the verb is has. Ya. Nah, kalau dia I tadi, verbnya nggak has, tapi have. I have breakfast at 7:15. They have breakfast at 7:15. Ya, itu kalau I, you, we, they. Nah, kalau he, dia harus pakai has, tidak bisa pakai have. Ya. Nah, kemudian bagaimana kalau he-nya dikasih kalimat negatif? He doesn't have breakfast at 7:15. Nah, karena dia kalimat negatif, has-nya tidak dipakai lagi. Ya, dia kembali ke bentuk awal. Verb-nya itu kembali ke bentuk awal. So the verb change from has into have. Dan kamu harus tambah doesn't. Tapi nggak don't ya. Kalau don't tadi ya itu untuk I, you, we, they. Sedangkan doesn't, we use doesn't if the subject is he, she, it. Kita menggunakan doesn't kalau itu diawali dengan he atau she atau it. Kemudian baru diikuti verbnya tadi. Verbnya nggak has lagi. Nggak bisa lagi has. Ya, jadi harus pakai have. Ya. So he doesn't have breakfast at a quarter past 7. Dia tidak sarapan pagi pada pukul 7:15. Ya. So what if you want to make an interrogative sentence? Bagaimana kalau kita mau membuat kalimat tanya? Nah, so you just add does. Nah, kalau yang I, you, we, they kita tadi tambah do, ya kan? Nah, kalau dia he, she, it, kamu tambah does. Add does at the beginning of the sentence. Tambah does. Does he have? Ya, sekarang sudah pakai have ya. Sudah tidak pakai has lagi, sama dengan kalimat bertanya. Does he have breakfast at a quarter past 7? Apakah dia sarapan pagi pada pukul 7:15? Ya. Oh, sorry. Ini harus pakai, sorry ya. Tadi ada pikir salah sedikit. Ini dia harus pakai tanda tanya. Wait ya. Oke. Baik.
ya. Okay, I'm sorry. Nah, kalau interrogative sentence ya, perhatikan kalimat yang ketiga itu harus dikasih tanda tanya ya. Kalimat tanya itu kalau diawali dengan does atau do diakhiri dengan tanda tanya ya. Question mark ya, tanda tanya. So let's see the next example. Ya, ya. Vilena goes to bed at 9:30 p.m. Atau cara bacanya gini. Vilena goes to bed at a half past 9 p.m. Kalau 30 itu a half. Sedangkan 15 itu a quarter. Ya. Vilena goes to bed at half past 9 p.m. Ya. Vilena tidur pada pukul 9.30 malam atau setengah 10 malam. Nah, because the subject is Vilena atau she, ya ini Vilena ini she ya. Nah, karena diawali dengan Vilena untuk kalimat positif, ya kata kerjanya itu goes, ya. Vilena goes to bed, goes, ya. Jadi awalnya kan kata kerjanya go, ditambah es, ya kan ditambah es, jadi goes. Kemudian bagaimana kalau kita mau buat kalimat tanya, ya? Kalimat tanya, kalimat negatif, ya. Vilena doesn't go to bed at 9:30 p.m. Vilena tidak tidak tidur pada pukul 9.30 malam. Nah, untuk kalimat negatifnya tinggal tambah doesn't. Setelah Vilena tadi dikasih doesn't, nggak don't ya. Don't itu untuk I, we, they. Kalau he, she, it pakai doesn't. Nah, kemudian goes-nya tadi bagaimana, teacher? Goes-nya itu tidak goes lagi. Dia kembali ke bentuk awal, go. Verb-nya itu jadi go. Vilena doesn't go to bed at 9:30 p.m. Vilena tidak tidur pada pukul 9.30 malam. Nah, what if you want to make an interrogative sentence? Bagaimana kalau kita mau ubah ke bentuk kalimat tanya? Does Vilena go to bed at 9:30 p.m.? Ya, di depannya ditambah does. Ya, diawali dengan does karena he, she, it pakai does. Kalau I, we, they baru pakai do. Does Vilena go to bed? Go ya. Jadi kembali lagi ke go. Goes-nya nggak dipakai lagi. Jadi ke goes itu tadi hanya untuk kalimat positif saja. Ya. Apakah Vilena tidur pada pukul 9:30 p.m.? Okay. So, yeah, that's the lesson for today. I hope you may write some important lesson. Silakan tulis hal-hal yang penting. Then we can have discussion at our Zoom meeting. So your task is, ya, tugasmu adalah please do class book page 45, part 3, number 3 until number 6. Do it on your class book, ya. Silakan kerjakan di buku paket. That's all for today. For those who haven't sent the video, bagi yang all the students yang belum mengirim video, ya, please don't forget to submit to me the video. Jangan lupa kirim videonya. The due is on 13 October, ya. Batasnya tanggal 13 Oktober. Don't forget about it. Alright. That's all for today. Thank you very much for your attention. I hope you can learn better in English and speak better English. Thank you very much.